Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire la leçon du production écrite, écrire un petit dialogue. La page 73 du livret d'activité Coquelicot CO2. Je m'entraîne. L'exercice numéro 1. Souligne les paroles des personnages et entoure en bleu les phrases du récit. Donc هنا عندنا واحد الريسي واحد الديالوج واحد الحكاية قالوا لنا المطلوب منا هو أننا نسطروا على لي بارول دي بيرسون يعني الهضرة ديال الناس نسطروا عليها ونونتوغيو يعني نحيطوا بالأزرق على الجمل ديال هاد الحكاية. Alors, donc la récit, نقرأ لكم le récit. Un peu plus loin, ils rencontrèrent un faisan qui les salua. Bonjour étranger, qui êtes-vous et où allez-vous? Je suis Tokubei, l'enfant des pêches, et voici mon soldat, le chien blanc. Nous allons au pays des dragons pour les tuer. Et que portes-tu dans ton baluchon, Tokubei? Je porte des boulettes de 1000, les meilleures de tout le Japon. Oh, donne-moi une de ces boulettes, supplia le faisan. D'accord, je te donnerai une de ces boulettes à condition que tu t'engages à devenir mon soldat. Le faisan goûta la boulette de 1000 et il se mit en route avec Tokubei et le chien blanc. Donc les phrases du récit sont un peu plus loin, ils rencontrèrent un faisan qui les salua. Le faisan goûta la boulette de 1000 et il se mit en route avec Tokubei et le chien blanc. D'abord, les paroles des personnages. داكشي اللي بقى في اللي بين لي غيومي هو لي بارول دي بيرسوناج. هو هذا الجدول هذا كيبين لكم لي بارول دي بيرسوناج كيبدا من بونجور حتى مون سولدا. On passe à l'exercice numéro 2. Entoure en vert les signes de ponctuation du dialogue de l'activité 1, puis recopie les verbes de parole. دونك التمرين الثاني عنده علاقة مع الاكتيفيتي الأولى مع التمرين الأول. شنو المطلوب منا هو أننا نحيطو بالأخضر على لي سين دو بونكتوياسيون. لي سين دو بونكتوياسيون اللي كنا شفنا في الدرس اللي هما لي غيومي لي تيري اي لي دو بوين. دونك غادي نونتوريو عليهم انا اونتوريتهم بالبلو روج، نتوما غادي تحيطوا عليهم لو فير. Donc, عندنا كيف ما قلت لكم دو بوين دو guillemets tirer 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 et les guillemets. Les verbes de parole اللي عندنا في هاد لاكتيفيتي هادي الاولى هو supplia، هو الوحيد اللي كاين supplia. دونك كاين في السطر الثالث من الاخير 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La ligne numéro 7. Donc, supplia le faisan. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Voici un dialogue entre un enfant et un paysan. Complète-le. Donc, هنا عندنا واحد dialogue. كاينين فراغات ما كاملش هاد الديالوج. حنا خاصنا نكملوه بالكلمات اللي خاصينو أو الجمل اللي خاصينو. Driss est en visite à la ferme. Connais-tu cet animal dans le pré? شي حاجة le fermier. دونك شنو الجواب اللي غيكون ديال هاد connais-tu؟ غادي يكون الجواب ديال السؤال الأول. Répondrice très intéressé. C'est exact, dis-le. Donc شكون اللي جاوب هاد الجواب؟ شكون؟ C'est le oui. Le taureau est un animal énorme. Combien pèse-t-il? Donc شكون اللي سول هاد السؤال؟ C'est Driss. دونك شنو غنقولو؟ دريس إلا كيسول شنو غنقولو؟
il peut peser شحال الوزن ديالو شحال الوزن ديال الطوغو شحال يقدر يكون في الوزن ديالو وشكون اللي هضر هنايا سي لو فيرميي. دونك هنا عندنا سؤال شكون اللي كيسول سي دريس دوموند اونكور دريس. دونك دريس كيعاود يسول سؤال واحد اخر اللي الجواب ديالو هو il se nourrit de foin l'herbe et de grains. وغنديرو هنايا les verbes de parole. Le fermier. Donc c'est un animal herbivore, c'est lui qui nous donne du lait. C'est une question. Donc c'est Driss qui a posé la question. Mais non, c'est ajoute le fermier. Donc le dialogue a dit connais-tu cet animal dans le pré? Demande le fermier. C'est un taureau, ou là c'est le taureau, répond Driss très intéressé. C'est exact, dit le fermier. Le taureau est un animal énorme. Combien pèse-t-il? S'interroge Driss. Donc s'interroge هو le verbe اللي كنستعملوه هنايا فاش كيكون سؤال. Il peut peser 200 kg. نقدروا نديروا 100 kg 150. Donc اللي يعجبكم. Répond le fermier. Donc هنا كيجاوبوا le fermier. La question اللي غادي يكون سولها دريس que mange le taureau? شنو كياكل le taureau? Demande Driss. Il se nourrit de foin, d'herbes et de grains. Ajoute le fermier. Donc هنا le verbe هو ajoute. Donc c'est un animal herbivore. C'est lui qui nous donne du lait. S'interroge Driss. Donc c'est une question qui a posé Driss. Mais non, c'est la vache qui nous donne du lait. C'est la vache. Donc la vache هي اللي كتعطينا الحليب ماشي le taureau. Ajoute le fermier. On passe maintenant à je m'exprime par écrit. Ta petite sœur va dans une ferme pour la première fois. Elle est surprise par tout ce qu'elle voit. Elle interroge la fermière, imagine et écrit un dialogue entre ta sœur et la fermière. Donc ختك أول مرة كتمشي للمزرعة وعجبها المنظر اللي شافت وتفاجأت به. غادي تهضر هي ولا فيرميير. دونك شنو الحوار اللي غيكون داير بيناتهم. دونك ما نساوش لي سين دو بونكتياسيون اي لي فيرب دو بارول ضروري نديروهم في الديالوج. دونك الديالوج اللي وجدت لكم. Bonjour madame. Comme la campagne est belle, s'exclame la petite sœur. Quels sont les animaux qui vivent dans la ferme? Non, pardon. Bonjour ma petite fille, répond la fermière. Quels sont les animaux qui vivent dans la ferme? Demande la petite sœur. Il y a des animaux domestiques, on les élève parce qu'ils nous apportent de la nourriture, de la viande, du lait, des œufs, dit la fermière. Quelles sont les personnes qui s'occupent d'une ferme? Demande la petite fille. Les personnes qui s'occupent d'une ferme s'appellent le fermier et la fermière ou encore les agriculteurs, ajoute la fermière. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.